Hello, good morning. Kaon na po ko aning biskwit bingagi palit ni Lula Candelaria. Ayaw kay makuha na dito diri na diri baby. Ayaw dal dito kay mga ipuna po nang ipangyabo. Ambi baby diri lang na. Gusto na ko dalon dito, di man padala ni Lolo. Yan na po ning pambungkagon. Dito ra ko sa TV be. Lain mo kaon ito sige kuan kay Lolo. Tan-aw lang kog TV be. Ayaw hutda ba kay masamo. Kanilang isa Kana lang sa kwa. Ayaw kuan kay mahurot imo man ang kuanon. Ida-idaan be nya kang kaunan be. Ida-ida lang tani. Lami ka ko yung live ba Kaon-kaon, ida-ida. Mura man kog kuan ani. Senyorito. Beautiful eyes daw be. Alam niya, beautiful eyes oy. Tan-aw naman kog TV ani. Oliver, what's this? Lami ka kong live. Don't worry. I'll show you how to make a milkshake. Tan-aw kog TV. The milkshake? Kaon siya, kaon pug ko. Banana. Strawberry. Kay kung ihurot man gunin ako ning dalon tanan mga samok. May lang yung ano, isa-isa lang Milkshakes are ready. Yeah. Let's go. Igda-igda lang. Wow. Ano akong live. Super. Yay. Oliver, can I have these cupcakes? Liyawa oy. Yes. Lami man Yummy, 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 yummy. Yummy daw. Beautiful eyes na yun. Yummy. Ha? Yum, 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 yum. Oliver, okay. Beautiful eyes. Come on. Gapo mo beautiful eyes oy. Ina kaon ta. Ina Kuya Fort. Kaon ta. Biya ina. Yummy. Yummy. Urot oy. Kuha na pag kubi. Diri na lang bi kay mukaon sa kubi. Bye-bye na sa ila, bye-bye. I love you. Ina, I love you.